kesuwatumuni ida dahalta maa alimami fi salisati lmaghribi anganari kahini alimami nga huturun challe andiñi huturo ngar kan cikkandi ñaadi an kahiya angati gara ar kan cikkandi ke salli comme pay taxuno yiga salamu ña ɓoy duguta an taxunu kappiya obligé anga taxunu kappiya anke mbagada ara kambane yakkita inayta yankaranga an xanata yankarangaba aɗo igana salamu aleykum nabare angana giri angana kungara kanno filli tugana ami tugana kammo anni sowa lusana meyba manni kutunu meya aljawab onati ara kenangani jaabiga naam angana taxu kappiya ara kallagare ke nayta yankaranga an xanata yankaranga sabu ɓe gada ñankandi nan taxundi ankentan taxuray ken caabo a hay ñana sabunga xadi angata yankaranga di batte naam maga toxo taxundi anga kurudi battenga te yangu jumbay igana dugu tara kannu ku hilliɓe gadan pirangana tugalangan cugandene agale gandangana giri ara kannu ku filli su salli anni karndime magat anni karndime fatiya ɗo sora anna taxu anna tayi anna salamu aleykum nde bay pakille men tangay agale gandangana giri ara kambane salli fatiya ɗo sora anna taxu anna tayya afta yani appere anna giri anna ara kan cikkandi kerti fatiya ɗuro kuma holu hilli suñana pakille men ti anda famba wa sualu sabiu keesugo ñorundi ña hayere bihi maradul khasirati koɗo ngafte ñaniya ego wantiɗa bagane mundatu mo waxanni ego naati baga ego naati bagane aɗo xiisenta bana xiise kemme egona continue hoye ña leqane oko naati xiise xa keni bagane ña a yandin konta xiisenga ego naati baga o xawkutini bagane ña tuyego wantina kellaga ina xooɗo ŋutu ina xooɗo ŋutu na xooɗo lambur kasenga iran kase na siiti xooɗonga nanti xooɗonga tan jaharani keña aljawab onati axakelangene jaɓenga safaka allah allah na saxananganda anda wasunten cuɗo xooɗo watti bure o seren nantaxu ke xooɗo an nan cigi il faut xooɗo an nan caxu il faut xooɗo an nan jimi il faut xooɗo anna ñillanko pe a condimanga tampe a su xooɗo allah na saxananganda desade ngana yegonu hay xa su filliñana aniga singini bani cote iranta hari bippi iranta saqi karanga ko memma allah tiga anna albarkan cagunara anna allah mama ana kutandi anna ña koma ɓure a ñonkilge lanñin kollama an tambekka watte pakkille men tan an ponne ngammaxa yaxate ngammaxa yaxame ngammaxa an caxura ngammaxa n petu xataɗe ngammaxa ken koota ken pakke annabi ta waxo duna sulle wanda sukita nemamu ko axiyego ti sere wanaga gilli gunnendi ari baganenga bay ke bagane ɓe konno kun bagan kasanka ida raga lemunu ñanda bagane ke raga na hanamatti idan kullenga natanu billiyetu badagenga xaaxo ñan igon da ñinta temma keña wari ti kule monu torañi wanda ko wari yagana ke bagaraga kundu na yetu nambaxay na yetu a usawasa aɗa baganenga sa baganenga daga igonga kiñene kanunga andamagule dorontu mundi mbog a kitti ko helli su kitte sugari dorontu mundi mbogay ke mbatte suudi itara jarama aga fadini ama saha kortañahay question hinne ñahagaɗa kellondi a ñanga maxa banenga horonmaxa ñahoron jabarde kuyaxonda texe imuñinina de allah ntaɗan kane de anta wayasin anta terene keddabaren ne aɗo kanum cukkara lenciren cu ida su toron lenciren cu ida su joron naam wa thaniyan na hillandi ɓe ko nanda dakke jarandi moxoto dakkeetu ma ke daga mama daga ntatu franchement parler bidelli ñaxonga na baganen qoodollo idan kasenga na yitu an qoodo nanta wa xoolo njaarnama daga mama daga aɗa bitelli ñaxonga de iyo nda lampantu comme xoomoxo ampay ngallan na lampa mundi wona ngay koota ɓe oto kennaxa anda te ngunde gendi hadisende dama yaribuka ila ma la yaribuka anga sikka hoɓe ke ngara angama sikka hoɓe annada ɓay anken tatu ama daga andi gettirndi nge sikkadi an pay kappinga sikka ke adi wona tenkude hina katto billaga konkurangallah wa suwalu faminu ke ani keeso segundinga ma tati imra'atun yare on faati adi haɓa to adi mama toxo saxe ma adi kina toxo agana xaalisi ɓe toxo
tankabilo ujunu karagi dalasi gambi halisi yakre ñam fati adi haɓa to adi mama to adi kiina to ana halisin kartoɓe to tankabe ujunu karagi dalasi ila hina kenya taxandimo wonto aljawab onati jaaben rahimahullah allah gana hinneke axi yaxare rahmatan wasiatan te allah hinne yurwante aɗa muslimu hulencu aɗa muslimu furencu lew wa thaniya ahinane ɓe koɓe kima sirogana taxandini naɓuren caka tummoa agana sago tummoa sasa les zawji nisifu thalatha kiine ke hay naɓuren taxande ñawutu sikko tummu taxande ni sikkoa kiine ana ɓurenta bo lemme mari walakum nisf ma taraka azwajukum in lam yakun lakum walad waliba illa aw in lam yakun lahunna walad yagaregana kara a kiina gano lemmentano kiine kenana ɓurenta hande ñawutu to hayna ɓuren cadana saɗo tummea kiine kena taxande ngutu saɗo sikki mame ke mamen na taxandi tummundi ngutu a sudusu atoko fillo aga toko fillo keɓe faɓeni wutu tasiban la saɓan kamma nafamu naɓoren cadene saɗo tummea kiine saɗo sikki machallahu la quwwata mame saɗa baane saɗo pillina kini haaɓey tasiba ke mbiɗe keta tankaɓe keɗo yunu ko karagi dala si kiine ke taɓɓe kenni tan nagateɗo ujunu yeri kamo karagi dala si mame ke halle ujunu tammiɗo karago kamo sigi tan jikkere goɗo sikki aɗa ɓututino sikki angare ɓutude mugota kenni gambi haalisiñe faade ke halle tan jikke ujuni baane kamo tummi tandumeɗo goɗo tummi aɗo tandumeɗo dalasinu ñeri wa suwalu tasio kesio kabundi ñahayere a huhum ati ahi ani golñanga jamaye go jaman palleya ani golñalla kaygo aga ani golñanga adi hoxonen ndengena ka huduwa a yimme wati jinnanga tendaraga adaga jare a yillerini a gari adi xoxone ke continue golle key adi xoxona hillandin xariti a yille watini adaga jareranga a xusa toxono a fati nafamba aga toxono masha allahu la quwata illa billahi aga fati axini ku hilli ɓenu gano bane ama kun toxo gollini ke taba banen xaw toyi ken xa fati bane keɗi gida ñaxari lemme liiti xoynegal lemme liiti nandalli golña kappiya kennegal lemme xa toyi axa fati ama toxo axi bane ke xa toyi axa fati naɓure ke suka sare leew namugoa ka bane an toxo ike yaga sigiɗo ken kayi iwatu nanti takkentina xeye kede ikene rena kake a kita benugan xawana xeye kunna xeye gelallagani dema igana kake kita komoni kake kone kone kake xeyena kende kita aljawab onati andangani jagame yelle arna hinne kusuwa lew na saxene wonida oxorijaw billahi min nangaru axi fanan paati fillandin paati sikkandin paati naxatandin paati min nangaru agri simman nin kisay koy franci kensine de ken allah keta nga sanka wuronde gadi ngoro sungutu nga simmi o deɓeke gelli gelli ngena duutu ali jagana o deɓeke sere ɓe ngatu igo yakare lemine kise iga faati ngati honni konti ndi ngoro sungutu ngaga wutode ɓeke karaɓane demba kunna keɓe torongindi ba daɓinu kake kembe ba daɓi kake ha suhalle to wari kunda ndewtuno ñay arna hinnay na ñanka bawjer kandi no wuke arna hinnay na ñanka grand kon kandi na ñanka dagana ma carappu nga dangi deɓeke kunda bane nkoro suke kamin punce nayerendi tahana hay sammata guta ñilla yerendini ta hillandi awo kamo hilli sira nda keña jatellaga nana hoɓega naati kaati daga laga ruwan kanu ñimme maga daga nda korosun cogondi annange hagari cimbandi keñe wa thania nda hillandi ɓe ko nannagani ndatto sereɓe ga ke kawtu naddatowonu ɓe gan kawana ke kawtu de ido ɓenugani goleñanga me kamma kan kawana ko ñattirni ida kake taga kammo i suwan gahina taga ba sere bane a foni ba voilà lanta tunu ke ka kola xeede
agana ɓura nanti naɓure keɓe gañaɗi suwana ɓuren kiya hayimeno gatta gara fati e ganaña baale tan kayen nantakalli ɓe soni kallenketa amma kayu ñagaro meɗono kono kayu nakati handata kana ke takalli mum har ke naɓure ganañakamaga aganayi suwakka aganayi suwakka honganayi handata kana ke takalli muna sahatinga haɗa golle kiñamorille mum gelli ganaña ina kekallen takalli ina kekallen takal ina keka kallen takal serenga karake mbane horon maga dugunde dabari ona heen takalli wo soadul ashir keesi wo tammunni ñani ke aka yakarati kiina jaago mbeni bitigi ñaadi ixaada bagage nu kiina imati lemuna leminan boyu ñaaba itani gaga bane gode koy gana tononde ɓe kita ixana kuñ caxu ixana kuñangi imu daranga kasu sikkira wa dangini u juune dala sigulle inta kitta tononga ila seme sasigata ke isagañana koto kota ina kami dala sifay bakka haalisinga ixana golñati kunga inaɗu dematiya amatu har kota baɗa xayda layde itina keña tirmigel dagamadaga aljawab wonati axiral nangani jagane yelli allah gana newoyeña allah gana newoyeñoɗo yahrunda dan waseyeña maxa kenna bari maxa xaali simutu koto kota kame hoɓe gani ngatanna maxa kenna bari ngata kenkoɗo saabu beyi bawo ay togonandi mangañananaxa hay ampañanan pajutana jagunde agana yagare ganagi kiina maxa kiine ke ganaxa haɓe kinnayi anta bakka ana fonne fay kiine ke falle kiine ganta tono saria maken kaba a busufe ana kagu ñagaren xiisa dalle makkanoña har ken ko koro kunta baan awo zire xuranda agana kentu kotoɓe xammadaga warame hoɓe gani ngatanna maxa kenna bari saabu hana bawo andañananaxa hay an fay keñanan mbajutana wa faniyan saabu hillami ɓe ngatanna maxa kenna bari nga kanna fitnanna maxa daga wuraxanaxa agana kentu nan dangi xa simpayni wa salisa saabu sikkandi ɓe ngatanna maxa kenna bari amakka an dangina kama wajibi nantana fo kilenga an na njagundi tay ay keɓe ga kama wajibi kenni an nakaha an petu fatade an caxura warabiyan saabu naxa tandi ɓe ngatanna maxa ke moxo dabari nkanna maxaña fayeñay axana ko fayeyade a galingan nangani an mbaga sunu kuta bitigi ke an ñimmentaxe kamma a ngana fonde ɓe kita haay wo suwalule haadi asara keesi wo tamuñani ke aɗu banandi yahi yigo ay tambilleɗo sino segi irigi lemmu idi lemmu cara yigo kedi wati sino sigi irigi tiga xusin xuɓaran kenke arantaka kenda a tigana kapalle mbagonde waɗa tampine waccake kiyagama yigo ke mundu hallanti munduno ikki xaña munduno xasordi ta baneya tati hay kennimeni toronoa awayti gelle kengan torono ida lawtu igati ida lawtu ida gikkesio igatara ida lawtu ida allaraga ma junubu wa keyba ida ngani keyba ma junubu ndey ando ke ñagare question ñi xawono honne ñagare keɓe gati itima goso a question kuñi xawono honne ay menake hayɓe ankinanta murnu yaxu anke nga murnu yaxunga kaso su tabane ati tambirandaɗa anti awanda allah wutu mana junubu sihenerafunne kada haganani anke ñama saha sasa amma sahallanta yaxu kinnan kine allantan kina haju jarana an kina hajuna kiñanga tippe xiñen fer anda kuma yaxu ke sahantambalaxu ñaɗa anno tirdima junubu wanga ƴere anke ma kuma yaxuyo amma kuma yahoyde kadi en kiinarangeno giro ñani amata watiya arna sahañagada na sagiɗuma aɗa watum denju lew hinu gada hinu gangadi komo ko ɓay ganayi kunnuwa ganani gada ke sahare gani mokoɓe ambay muñiniya katta allah billaga sahañanada arna sahañanada agana gana kano jeeni yenga allah kute arno tanga a kendi fannan mpe ron kanade anna konnan coro ñaada angollu ñaada ha seeɓe gada tambiɗoɗo sino segiña yahunga alhamdulillah akaɗa fande ñaade wo suwalu thani asara keesi wo tammuñani ke aɗo hillandi ati sare kongo hi haɓani maliyeña i haɓadima dalle bogome kembire yittugunne o jaa bihi wajiduhu ila mali i haɓadiri mali ima ken toko kongo iga xoro dimmaɓe ini haɓattirndi ima xibarunga xigani haɓattirndi kota sunandi igana tirndi ima xibarunga haqqati su a sunonoa bino maga godo maga kanu awa kimmaxa igana yille kongo idi iwagana me wari ko intaxayiniya fayda mi haɓaga fatini misale ima ken kumpanga hinniɗi ida duwange mundu daxake damma juyiɗi mana me wari saxilengeni kenda indati ma waɓirene man tabirene aljawab
onati axigo nangani jaabe ngona allah ñaga yalla nana hinnan paabay hinangata fatiti allah hinne yurwante aɗo muslimi hurencu lewwa saniya allah gana amma wari ndenne won danda ka hay here jana xana soro ñattirnde an paamaɗo ɓeenu me an paamaɗo ɓeenu gañi me kam makkongo axana ku ñattirndini keda ani kankunda gari yaxara ke ɓewtu yaxara ke toxo walla yaxara ke jammu xanda xana jammuntu baane xalas walla xagana yaxara ke papier kamma xalas na nda xillandi ɓe konno ku ñamanu yaxum problème u ñogono xay quoi nantoxo tigir ñaxarone ku ñamanu kongono petit partano a problème u ñogo xay ke yo allah agadan kenduɗema an papa gadan mbagan agadan kita gadan mbagan yogonanga mamulle allah ndalle men kitimaxa arna tangeña wa suwalu halisa asara keso tammuɗo sikkadeñani key ati haɓa fati haɓaga fatini ima siginte gattiya ima waɗa jahante gattiya ike saare haɓa fati en palle tan nagate bito ti tan nagate bito haɓa yagarin bana aɗa haɓanaɓoɗen cuutu xe attaxan ina mo nana tirindiya i keɗima o dakkente kunda xe keɗiyaba sariyankaranga ba i haɓa xaadima ɓogume i haɓaga fatini ima wi haɓa kaccen aljawab wonati axeexalkenangani jaɓenga wona allah naga arna hinnaga haɓay te allah hinna yurwande aɗo musulmi hunancu lew namo takke ganda maɗa et pourquoi pas amma kina he anga haɓa he axarono xeendi a xuri yaxri mbana ke maxa taxati ɓegana taxu xeendi annari ginadi anay senamangirndi wa sualu rabi ashara question tamundi mbaɗuna xatandi ati kara adadede ke toxon kama jarenga kono adi fitna xoore hayno orobininga jange ñaxayno nanduro xotona duwawu londi de ɓenna maxa kare ide ɓe kede ɓe dinka ñi sorontu france ban orobininga jange ñaxaynaro kunnanu hille hayɓe de orobininga jange ida duwawu mum ɗi maxa aɗa gane nga sere xooreɓe tuyde ɓe kedi nadigamaɗa ma fitna kena kara fitna maña fitna ndogoñimme hay fitna aljawab o tati jaabe nga oɗa ammundu oɗa ñaaga allah ana fitnan kadi bakka hadde bendi aɗo silamin nde ɓe su aɗo silamin ka su aɗo silamin jamane su fitna nagasiye ñan kasara ñani saage halle ñan fitina a waɗa ɓen cagana halle fitina awa jamanen cagana halle fitina awa kan cagana halle fitina awa kabilan cagana halle fitina awa yahun cagana halle a konti banga tappi arna fitna ɗum kadi setane na bogonagati allah hormanda barake a kenka kutiranta kotoko agembere minna yelle allah gantoña fitna lakke ŋuyindano arnoña fitna lakkentexendano allah ntoña bonen lakke ŋuyindano arnoña bonen lakkentexendano nam nga sorontoko kara iggabu bongañi france hakkati ɓe hasa sindintaxame senda owa duwanga oɗa allah ñaga arna tenkuyeña na fitna nun kadi wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu